দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের সাংবাদিক বৈঠক করে অল ইন্ডিয়া মজলিস ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন বা এআইএমআইএম বা মিম পার্টির ব্লক প্রেসিডেন্ট সহ ব্লক কমিটি ঘোষণা করলেন দলের নেতৃত্ব। ইসলামপুর শহরের জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত একটি বেসরকারি হোটেলে এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত এআইএমআইএম নেতৃত্ব জানান, সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানো এবং তৃণমূল স্তরে দলকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যেই এই নতুন ব্লক কমিটি গঠন করা হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়, আগামী দিনে ইসলামপুর ব্লক জুড়ে জনসংযোগ ও রাজনৈতিক কর্মসূচি জোরদার করা হবে। সাংবাদিক বৈঠকে এআইএমআইএম এর একাধিক জেলা ও ব্লক স্তরের নেতা কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। जी, आज का बैठक के लिए जो है हम लोग आप लोगों को तकलीफ दी है, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम मीडिया पर्सन जिनको भी दावत दी गई वो तशरीफ लेके आए। आज का जो बैठक है सर, एआईएम पार्टी के तरफ से हमें जो हमारी इस्लामपुर ब्लॉक में पूरा 13 अंचल में मेरे साथ जो मेरी टीम है और हमें ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम मोहसिन दिनाजपुरी है, मेरा घर पंडितपुर 2 है और इस वक्त मैं एमआईएम पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं। मुझे जो ये जिम्मेदारी दी गई है, मेन मकसद है आज के इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि मुझे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया, हमारे पार्टी के जो बड़े सदस्य हैं, जो हमारे लीडरान हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाबे मुजफ्फर अनवर साहब, जिन्होंने ये जिम्मेदारी हमें दी। उसी के साथ हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाबे इमरान सुलेंगी साहब और हमारे यूथ प्रेसिडेंट जनाबे दानिश अजीज साहब और साथ ही साथ हमारे पार्टी के नेशनल सदर बैरिस्टर असदुल्लाह ओवैसी साहब, साथ ही साथ हमारे बिहार के यूथ प्रेसिडेंट जनाबे आदिल हसन साहब, हमारे बिहार से जनाबे सदर अख्तर उलमान साहब। यानी मैं एमआईएम के तमाम बॉडी का मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने पार्टी के तमाम लीडरान को यकीन दिलाता हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं भरपूर कोशिश करूँगा ईमानदारी के साथ कि मैं इस पद का ख्याल करते हुए पार्टी को आगे ले जाने की मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। Wait, so this was your wedding look? Oh my God, Tammy, you look pretty. ঢাকা থেকে যখন আইছিলাম এ হগল আমার মা আমারে পরায় দিছিল। It's so authentic, Tammy. I will go for this look. But what about my goina? সাদা রঙের রুমালটিতে গোলাপি রঙের কাজ, সব মিলিয়ে দারুণ হবে নতুন কনের সাজ। আমার গয়না আমার শ্রী ঢাকা জুয়েলার্স, আভিজাত্যের গয়না। আপনার জীবনের সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে আজই আসুন স্বর্গীয় জ্যোতিষ গবেষক ও তন্ত্র সাধক অলোক কর্মকারের সুযোগ্য পুত্র ও একমাত্র শিষ্য সঞ্জয়ের কাছে, যিনি আসাম বঙ্গীয় জ্যোতিষ ও তন্ত্র সোসাইটি দ্বারা জ্যোতিষ রত্ন উপাধিতে সম্মানিত। তাই আজই আসুন বংশানুক্রমিক ও সুদক্ষ জ্যোতিষ প্রতিষ্ঠানে। ছোট ছোট অনুভূতি স্মৃতিগুলো থেকে যায় সব সময় আদরে। কুকু কুকু কিরে হলো? আসছি। লকডাউন সময় তো হয়ে এলো। কিছু স্মৃতির ভাজেই তোলা থাকে শুভারম্ভে প্রাপ্তি। 50 বছরের অভিজ্ঞতায় আগ্নেশ্বর জুয়েলার্স, নিখুঁত গয়নার কারিগরি। আগ্নেশ্বর জুয়েলার্স, NS রোড, রায়গঞ্জ।